राणा प्रताप महापात्र शुभकांत और स्थानार्थी भाई जन मत 15 दिन तले गले आम गोटे प्रेस क्लबर उद्घाटन उत्सव करूँ मैडम आम मुख्य अतिथि अच्छा शांति को डाकिलु श्रीजुक्त सोमेन्द्र पट्टनायक को डाकिलु आम सुधांशु को डाकिलु अम्य बाबू को डाकिलु आपण को डाकिलु और आउ जड़े राज्य सामाजिक संघर सभापति की डाकिलु आपंकर किसी कागज कम्प्लेन अच्छी किसी कम्प्लेन ना से जड़े प्रतिष्ठित सांबादिक जातीय स्तर में गोटे सरकार केंद्र सरकार गोटे बड़ दायित्व रही दृष्टि सब सांबादिक समान से सब सांबादिक सुरक्षा में अच्छा डाकती से भल वक्ता भल वक्तव्य देते ठीक अच्छे आम आसला भेटी भेटा गले भेटा गला बेले समस्त ना कर सारा तीन जन सांबादिक ना विशेष मो ना कहले से नाना प्रश्न कले कहले मुझे जी ना बोली तरफ इंगित देते पिला पलि आते से दिन रात पिला फोन कराला तुम्हें विधायक गोटे समांतराल सम्मेलन करके इमिडिएट गोटे बैठक कर गोटे संख्या बैठक कले मैंने भाई भाई मान भर झगड़ा लगे जी किए था भुवनेश्वर में निजी को आत्मघोषित बड़ नेता बहुत बसी भाई भाई घटना पुओ बाहर झील बाहर को मत जीवे नहीं सांग फटो उठे छाड़दे से संघर बाहर करदे मैडम बड़ भूल कर पाई आश्चर्य कथा गोटे मंच कहते अमुके संघ चांदा दौर ताले सांबादिक मान चांदा देवार अधिकार अच्छे चांदा चांदा देउवा लोक का पैसा फाइट करुवा लोक गाड़ी घोड़ा मागुवा लोक चालुनी कह अन्य को छुटिल तुम्हें चांदा मागुच बोली लज्जाजनक कथा तुम स्तर तुम जो स्तर रहा कथा सम्मान पाइबा लोक तुम्हें सर्व समस्त नेता हो साधारण पात्र हुआ एत तल स्तर को जाऊच कहीं तुम मन निश्चय भय अच्छे भय भी रहा उचित तुम से भयर कारण तुम्हें पतला हो अन्य मैंने मोटा हो चलते निजर चाली चरण आचरण वचन जन को बड़ कर जन को मत छोट कर ये कथा भाव उचित बड़ बड़ कथा कौच ये गुलशन प्रभात तो भल कौटी गुलशन प्रभात जो अगस्त डिग्री सामाजिक अच्छा एठार पिला गत पंचायत निर्वाचन समय किसी लोक से आक्रोश शिकार है आक्रमण शिकार है मेडिकल में पढ़े से मो संघर मुझे मुझे मेडिकल जाइए देखा करने किस पिला सामाजिक गणमाध्यम मो फटो उठे छाड़े तो मुझे सामना कहीं जाजपुर जिले सभापति शासन संपादक अच्छा आम एसओजर से राज्य सारा गोटे आंदोलन कलु आम भर संकीर्णता न था किए कौ संघर बोली निकट में पूरी घटना घटला पूरी से पिलाटी लेमु ना आम संघर किंतु तीटाक जिले में दाबी हूँ तीटाक जिले में आम दाबी पत्र मुख्यमंत्री देलु गोटे दिन से लोक को आरेस्ट कर न्याय दि जाए अन्य सामाजिक संघ गुड़िक लड़ी गोटे मिलित प्रयास है उद्यम है से दाबीटी पूरण है से चारिजण गिरफ है सब कथा मुझे अहंकार कथा मुझे दुर्योधन सफा ही विराट साम्राज्य अधिकार थे आम जो कहवा आगे बढ़े सब बड़े गोटे सकारात्मक चिंताधारा नहीं चलतु सांबादिक मान कथा मुझे सब कहे सांबादिक मैंने समस्त अच्छा सांबादिक मान कहीं ना दिनू नायक माड़ खाइला सांबादिक सब उठे सुधांशु आक्रमण की असहभाव शिकार हेले सांबादिक मैंने उठे जनसाधारण उठी राजनैतिक दल उठी सांबादिक मैंने कौन न कर खाली त्रुटि दिगटा देखुं कौटी तो भूल त्रुटि होगला भल कमटा कौटी किए खाया पाने किए रोगर पड़ी किए दुरारोग पीड़ित कार आपंकर समस्या कौटी आपंकर निम्नमान कार्य होगला कौटी आपंकर पोल भूषिगला कौटी आपंकर बाजार फसल नष्ट होगला ये कथा तो सांबादिक कर कृषक को आरंभ करके साधारण जनता पर्यटन कर तो सांबादिक जो विपद आपद पड़ुଛି सांबादिक आवश्यक पड़ुଛି आपण माने कहीं से दाबी करूना सांबादिक निज कथा निजे करेंगे आपण मान कथा भी कहे आपण मान कथा कहे ये प्रकार व्यवस्था डिजिटल
ମୁଁ ଆଜି ବାପି ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲି ସାର୍ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିବାକୁ କହୁଥିଲି ସେ ତ ଆମର ମାଲିକ ଆମେ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ ସେ ଜଣେ ମାଲିକ ଆମେ ମାଲିକଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଦାବି ରଖିବୁ ନାହିଁ ଏ ଧାରଣା ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ରହିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ସମୟ ରଞ୍ଜନ ସାର୍ ଦିନେ ମୋତେ ଆମେ ଗଲାବେଳକୁ ସମ୍ବଲପୁର ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯାଉଥାଏ ସକାଳ ସକାଳୁ ଟ୍ରେନରେ ଇଣ୍ଟରସିଟି ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ସାର୍ ଆମର ପାଖାପାଖି ବସିଗଲୁ ସାର୍ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣ ଖାଇବା କରୁଥିଲା ସେ ଖାଦ୍ୟ ବି ଆମେ ଖାଇଲୁ ପୁଣି ଆସିଲା ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟ୍ରେନରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆସିଲୁ ସେଥିରେ ବି ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଖାଇଲୁ ଏବଂ ବସିବା ଭିତରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସହିତ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଲେ ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଆ ସବୁ ଗୋଟେ କର ଏବଂ ମୁଁ ରାଜି ଅଛି ଅଧ ପଇସା ଲେଖା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ବିଜ୍ଞାପନ ଅନ୍ୟ ଖବରକାଗଜ ମାଲିକମାନେ ଦେବେ କି ମୁଁ ତାଳି ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ସମସ୍ତେ ସୌମ୍ୟ ପଟ୍ଟନାୟକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ନଜରକୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ବାହାରିଛି ଏବଂ ସିଏ କହିଥିଲେ ଅନ୍ୟମାନେ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ବି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ମୁଁ ସାଣା ମେଲା କରିଦେବି କିନ୍ତୁ କେହି ଆମ ପାଇଁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି ତଥାପି ଆମେ ଯେହେତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ ବହୁତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଖବରକାଗଜରେ ତିଆରି କଲାବେଳେ 12 ଟଙ୍କା 15 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହୁଏ 5-7 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କ କଥା କହୁନୁ ଆମେ ଯଦି ସମାଜସେବୀ ବୋଲି ଆମକୁ କହୁଛ ସରକାର ଆମ କଥା ବୁଝୁ ଆମର ତ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଦରକାର ଆବଶ୍ୟକ ଆମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କିଏ ପାଇଲାନି ଆବାସ କିଏ ପାଇଲାନି ଭତ୍ତା ଲେଖୁଛୁ କିନ୍ତୁ ନିଜେ ଆମେ ଅସହାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସାମ୍ବାଦିକ ଅସହାୟ ସୀତାକାନ୍ତ ବସ୍ତ୍ର ଛେଡ଼ି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲା କିଏ ଦଉଛି ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ କରିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ କରିଛନ୍ତି ଟଙ୍କାଟିକୁ ସାମ୍ବାଦିକ ପାଆନ୍ତି ଭୋଜି କରିବା ଭାଷଣ ଦେବା କାହାକୁ ଗାଳି ଦେବା ଭାଇଚାରାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ଗୋପଦୋଷରେ ରହିକି ଏଠି ସମ୍ପର୍କ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖରାପ କରିବା ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏହି କାମ ଛଡ଼ା ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଗୁଡ଼ିକ କିଛି କରୁଛନ୍ତି କି କରୁନାହାନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୋର ଆହ୍ୱାନ ଦିଆ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନର ମୋ ସାନ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଜଣେ ସଦୟ ସୁଦାସ ବାବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କରେଜ ଅଛି ସେ ମୋତେ କରିବେ ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ସଂଘ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠି ଭାଷଣ ଭୋଜନ କମ୍ ଆମେ କଲ୍ୟାଣ ପାଣ୍ଠିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛୁ କାହିଁକି ସରକାର ଆମ ପାଇଁ କିଛି କରୁନି ଆରେ ଏକାଠି ହେଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ଗୁଡ଼ିକ ଦାବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ହୁଅନ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସନ୍ତା ଗୁରୁତ୍ୱ ଆସନ୍ତା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଏକାଠି ହେଲେଣି ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବସିଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବାସନ କରିବା ଦରକାର ମୁଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ସଂଘ ସଂଗଠନ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିଛି କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ବି ସାଧନ ହେବ ଯଦି ସରକାର ଦାବି ଶୁଣିଲେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରୁନାହାନ୍ତି ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ ଯଥାର୍ଥ ଦାବି କରୁନାହାନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୁଁ କହୁଥିଲି ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବାପିବାକୁ କହୁଥିଲି ଯେ ସମସ୍ତ ମିଡ଼ିଆ ହାଉସ୍ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର କାମ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ବାଦ ଅଫିସ୍ ଆସିବେ ସମାଜ ଧରିତ୍ରୀ ଆସିବେ ଫୋକସ୍ ପ୍ଲସ୍କୁ ଆସିବେ OTVକୁ ଆସିବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଆସିଲେ ଥରେ ମାଲକାନଗିରି ମିଟିଂ ମୋଟୁଠୁ ରାଜନଗରରୁ ରାୟଗଞ୍ଜକୁ ଯିଏ ଆସିବ ତାକୁ 3 ଦିନ ଦରକାର 3 ଦିନରେ ତାର 6,000 ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଇସା ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଆସିବ ମଝିରେ 2 ଦିନ ରହିବ ଲଜ୍ରେ ଖାଇବ ପିଇବ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ବାଟ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଯିବ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ରହିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ 1500-1600 ଟଙ୍କା ଘର ଭଡ଼ା ତାକୁ ଉଦ୍ଧାରିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅତିଥି ଭବନ ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସରକାରଙ୍କୁ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ରାଜନେତ୍ରୀ ତାଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର କରନ୍ତି ଦଳ ଯୋଉଥିରେ ହଉ ତାହେଲେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତ୍ରୀ ଜଣେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଘର କରିଦେଲେ 100ଟା ରୁମ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଘର କରିଦେଲେ ସଂଘ ସଂଗଠନ ମୁଣ୍ଡରେ ରହିକି ସାମ୍ବାଦିକ ଯାଇକି ରାତି ଯାପନ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆଙ୍କର ଦେହ ଖରାପ ହେଲେ ସେମାନେ କୌଣସି କାମରେ ଗଲେ ଆମେ ଯାଇକି ଆଇନରେ ଦୟା କରୁଛୁ ସାହାଣୀ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଓ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ରଖିବାକୁ ସୁବିଧା କରିଦେବୁ 300 ଟଙ୍କା ଆମକୁ ପଡ଼ୁଛି ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ 10,000-15,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବନି ପଇସା ନାହିଁ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କବର ସମର୍ପଣ କରିପାରିବନି ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ କଥା ମୁଁ ମ୍ୟାଡାମ ପାଇଁ କାମ କରିବେ କରିବେନି କାହିଁକି କରିବେନି କହିଲେ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ ବି କରୁଛନ୍ତି ସେଠି ସେବାୟତ ପଇସା ଆଦି କରୁଥିଲେ ତାକୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ସେଟା ଭଲ କାମ ନା ଭୁଲ କାମ ତାଙ୍କ ଉପରେ ହେଲା ଆଇନ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଆଇନରେ ସରକାର ପ୍ରଣୟନ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଚଳିବୁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କର ପ୍ରତି ଟିକେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତୁ ମୁଁ ବେଶୀ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ କହିବି ଆମ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବି
परस्पर भितर भाईचारा हो ये विद्यार्थी सामाजिक संघ हो विद्यार्थी प्रेस क्लब हो विद्यार्थी प्रेस फोरम हो किंतु समस्त मध्य समन्वय हो जो मैंने भुवनेश्वर बसिक आप संपर्क को तिक्त कर सतर्क कर दिखाँ बासन करूँ ना संघ जड़ू जहाँ भी बाद विवाद निषेध करने को तार अधिकार ना सांबादिक मान आवश्यकता गोटे रकम समस्या गोटे रकम लक्ष्य गोटे रकम आभिमुख्य गोटे रकम मुझे कही मोर वक्तव्य बंद शेष करुँगी मैडम को निर्देश को मुझे सामान्य एड़े दुखित क्षमा प्रार्थी विद्यार्थी प्रेस फोरम उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुँच समस्त सांबादिक मानकर सफलता कामना करुँच काम कलापे जो मैंने भल काम कर प्रशंसा करूँ जो मैंने भूल काम कर समालोचना करूँ कि आमको एमती कहीं किसी न कहतु कि आम एमती प्रकार भूल करवा जो द्वारा कि आम सरवे हवा समस्त को आउ थे धन्यवाद प्रेस फोरम को धन्यवाद जनाऊँ धन्यवाद श्रीयुक्त कैलाश चंद्र नायक महोदय।